महिमागादी मंदिर चारिपाखरे झाड़ जलिब साधु भक्त मानकर समावेश हब जनवरी 31 तारीख और फेब्रुआरी 1 तारीख 2 तारीख पर्यंत 2 तारीख राति पर्यंत लगी रहिब। दिन राति अहरह धोनी मंदिर रे घी पड़ा जाउथिबो एवं शून्य मंदिर रे मध्य झाड़बत्ती जलिब। सबु स्थान रे गादी मंदिर चारिद्वार धोनी मंदिर चारिद्वार शून्य मंदिर सबु जगार बड़कलधारी पर सन्यासी माने कौपुनधारी भक्त समस्ते सेठी रहीकि कार्य सब परिचालना करुवे। आमर जो परिचालना सोसाइटी अच्छी से परिचालक बाबा माने से मेला प्रस्तुति समस्त कार्य सारे जो सब रंग दि जावा कथा सफा सुतरा धोनी काठ अन्य सब करा जायछि। मेलार द्वितीय दिवस रे मुख्यमंत्री आसुछंती तांकर आसीबा पई जिला प्रशासन समस्ते आसिकरी कोठी मंच हबो कोठी से आसबे झाड़ देखिए दर्शन करेंगे से समस्त व्यवस्था करुचंती। बाबा माने अल्प संख्यक अधा दिन आउरी कम बाबा माने आसचंती भक्त माने आसी नाहंती। आसंता काली एवं ता पर दिन 29 तारीख 30 तारीख समस्ते आसबे केतेक 29 रे आसबे केतेक 30 रे आसबे। सबुदिने साधु भिक्षा लगी रही समस्त सुविधा दुकान बजार माने आसुचंती गत काली ठार जगह मड़ाण दिया सरलानी आमती प्रस्तुति प्रभु दयारे भल पाग रही भल भावरे माघ मेला संपूर्ण हम बोली आम आशा रखीचु। मुख्यमंत्री गत वर्ष 2 दिन परे आसीथिले ए वर्ष मेलार से जेहेतु आसुचंती सेथिपाई समस्ते अपेक्षा करिसेंती मुख्यमंत्री महिमागादीर उन्नतिकरण या कौन पैकेज घोषणा करेंगे कि कार उन्नति पाई कौन कहे एमती समस्ते अपेक्षा करिसेंती आसुचंती किछि नहीं। आसंता 8 तारीख ठारू गादी मंदिर जहाँ सब एस्टिमेट हेकरी यार उन्नति पाई मंदिर निर्माण कार्य ये सब आगामी 8 तारीख ठारू आरंभ हो बोली जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं जो कंपनी से माने जिलापाल सहित सबु जगह परिदर्शन करी कोट कोट काम आरंभ करेंगे कही। जिला प्रशासन रहिबो साधु सन्यासी माने रहिबे प्रत्यक्ष तत्वावधान रे हबो। मार्च मासरे गादी मंदिर जो बड़ मंदिर हबो जोटा कि सारा ओडिशा रे अनन्य से मंदिर निर्माण कार्य मार्च रे आरंभ हो। जोरंदा मेला 31 तारीख को आरंभ होगा जाऊँगी। जोरंदा मेला आम विस्तृत पुलिस अरेंजमेंट करूँ। लास्ट ईयर पर जो वन वे कराई ढेंकानाल रू आसवा लोक कई माटी छक देकर जोरंदा टाउन को पशि पारे तापर 3टा गाँव देकर से फेरी पारे। ता सहित विभिन्न जगह डाइवर्जन कराई भुवन आसवा लोक गोटे स्वतंत्र रूट कराई पार्किंग व्यवस्था कराई। पार्किंग रो लिस्ट आम आपण मानू शेयर करदेबू से हिसाब से पार्किंग करेंगे। तापरे ऑनरेबल सीएम को जो प्रोग्राम अच्छी थ्री लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी आम अरेंज करूँ। सर एठी को आसबे महिमा गादी मंदिर को जीवे उपासना पीठ को जीवे मीटिंग प्लेस को जीवे। टोटल प्लाटून आमर 27 पुलिस प्लाटून यूज होती बादे मोर देन 150 ऑफिसर्स मोबिलाइज होती। होम गार्ड्स माने रूट लाइन लगी ढेंकानाल रू जोरंदा और जोरंदा रू 3टा देकर जो रास्ता अच्छी से विभिन्न इंपोर्टेंट छक्रे आम पुलिस डिप्लॉयमेंट हो ये सबू डिप्लॉयमेंट होला पर आम आशा करूँ जोरंदा मेला और ऑनरेबल सीएम सरंकर विजिट आम बहुत सुरक्षु सारी पारे। विगत वर्ष सेम रही ऑनरेबल सीएम सरंकर विजिट पाई किछि आम चेंजेस करूँ सेटा आउ बेसी किछि हमको सेठी चेंज करबा को पड़ला नहीं। गुरु ब्रह्मा लेख महिमा आज माघ मास शुक्लपक्ष दशमी तिथि महिमा गोसाई का माघ मेला विश्व प्रसिद्ध माघ मेला उपलक्षे समस्त साधु सन्थ जगतवासी समस्त आसिक
ଜଗତ ଭଗତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଘମେଳା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ 2026 31 ତାରିଖ ଦିନ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘମେଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାଘମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାଘମେଳାରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହିମା ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ, ସ୍ଥାବରୁ ଜଙ୍ଗମ କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ଚାହିଁଦେଲେ ଅନୁସରି, ସକଳ ଘଟରେ ପୁରୀ ସମାନରେ ନୁହେଁ ସାନ ବଡ଼ କରି। ସେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାପଭାରା ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଆସିଲେ? ନାଇଁ, ପାପଭାରା ଖନନ କରିବା ପାଇଁ। ପାପ ଅଧିକ ହେବାରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଆସି ପୁଣ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲେ 1838 ମସିହାରେ, ପ୍ରଭୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କପିଳାସ ତପୋବନରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାନନ୍ଦ ନାମକ ଶବର ଫଳ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ 12 ବର୍ଷ ରାଜା ଭଗୀରଥ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁରକୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଲେ। ସେହି ଜାଗାରୁ ମହିମା ଧର୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି। ମହିମା ଧର୍ମ ତେଣୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଭ୍ରମଣ କରି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ହିସାବରେ ଜୋରନ୍ଦା, ଜକା, ଅନୁଗୁଳ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ, ମଢ଼ି କାମାକ୍ଷାନଗର, ହିନ୍ଦଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏଇ ଜାଗାରେ 21 ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ 21 ଆମ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ 21 ପୁରକୁ 21ଟି ଟୁଙ୍ଗି ସେ 21 ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ଟୁଙ୍ଗିରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମ ଆସିଛି ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, କରିଅଛ ଯେବେ ଦୋଷ ଜଣାଅ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପାଶ, ଆଜ୍ଞାରେ ହେବ ବିନାଶ ଅପରାଧ ହେ, ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଧର ଧର ପଦ୍ମପାଦ ହେ, ଖଣ୍ଡିବ କାଳ ବିପତ୍ତି ପରମାଦ ହେ, ପାପ ପୋଡ଼ିବ ବ୍ରହ୍ମରେ, ନାମ ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ, ଭଜ ସାତ୍ୱିକ କର୍ମରେ ନିର୍ବେଦ ହେ, ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଧର ଧର ପଦ୍ମପାଦ ହେ, ଖଣ୍ଡିବ କାଳ ବିପତ୍ତି ପରମାଦ ହେ। ସେ ଅଲେଖ ମହିମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କଲେ ଜୀବର ସଦ୍ଗତି ଅଛି। ତେଣୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଭୀମ ଭୋଇ। ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁଁ ଦେଖୁଁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଆସି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ। ସେ କହିଲେ, ଅଲେख जगत का बाप है, बेटा किसका नहीं, बेटा होकर जो जन्म लेता कभी परमात्मा नहीं। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁହାଯିବ। କାରଣ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଯିଏ ମହାଶୂନ୍ୟବାସୀ ଅଲେଖ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ବଡ଼କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବାବାଙ୍କର ଉପାସନା ପୀଠ ମାହଳମୂଳ, ସେଇଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଉପାସନା ପୀଠ ଯିଏ ଦଲକରେ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଉପାସନା ପୀଠ ହିସାବରେ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାହାଟା ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଅଲେଖ ମହିମା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦୟା ହେଉ। ଯେଉଁ ଜନପ୍ରାଣୀମାନେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ, ଏ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଧର୍ମ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଆମର ଇଏ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିର ତାକୁ ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଆସିବାଟା ସରକାର ଜାଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମହିମା ଧର୍ମ ତ ଇଏ କଥା କହିଲେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ କରିବା କଥା।
ସେ କହିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସୁଜ୍ଞଜନ ଯେ ଅଛ ଜଗତେ ଜାଣ ହାକିମ ହୁକୁମ ଯେହୁ କହୁଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗତ ଭଗତ ଜନ ଆସ ଲୋଡ଼ିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଜଗତ ଭଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏ ଧର୍ମ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାରି ନୁହେଁ, ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତିସଂଘରେ ୟାର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ମହିମା ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଧର୍ମ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଆଭାସ ଆସୁଛି।